Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige, blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lavé dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Jésus, par ton sang précieux, lave-moi mon iniquité. Regardez-moi du plus haut des cieux. Dis-moi que tu m'as pardonné. J'ai longtemps erré, cœur rebelle, mais j'attends ta voix qui m'appelle au pied de ta croix. Maintenant, tout conflit brisé, je me rends. Blanc, plus blanc que neige, blanc, plus blanc que neige, lave dans le sang de l'agneau, je serai plus blanc que la neige. Ma dog barayi ma dia kpena mauga. Bena mi ya jegome. Bena mau ava miagbo. Eye efe nti kokwe ano miagbo. Efe lolo plefe ji. Akpo miata. Bena nkpe plefe dodo anye miafa ketoto. Eye ta gamesu. Bema kpo. Bena ale yo biaso miafa sime. Bemi afanu ndi kple wotro. Mi menya eka ele ya mio. Mia no ejia. Ko wasi oji. Eye na huvi na mau aba flanga. Eye na no degbe fambe. Enye nuo kata be afeto. Ye onye nuo kata wola. E bobo nuo kata re mi amegbeto fe jipopote. Mi echo bubu kple muti koko na o. Afeto mi di akpe na o. E la bena elomi. Afeto mi afe chocho eve o. Eye na ne va kula ti sogamti. Be mi ame yo ku. Klara cho gbola. Na cho wagbe. Ade mi afe gbogbo me. Bena mi a chakpelo. Afeto akpe. Drona mau le otre. Ba akpe. Bena mau fa gbe. E va ife gbogbo me. Kachacha do yo kpele mau do me. Eye ta isu mau to. Cho ma vo yide ma vo me. De akpe na mau. Be doga yi owo. Bena wo funku na ye. Eye wo yo ye to. Eye ye vwe me bena yesu nya afeto kpele de la. Ye kachacha do yi pa kpele do me. Bena mau ba gbe. Ele ife gbogbo me. Ye mega nye nukuku klara cho igbo. Ye mega nye nunyo na Yehowa la. Afeto mi dogbara mi de akpe na. Afeto mi dogbara mi de akpe. Dogbara na glona be unse de sia de ile wa fukle. Be ya ho ijo le mausia. No podo ki la vrime. Dogbe mara nam. Afeto me le bedomda. Unse unkata. E yo le wa fukle be ya dom jo le maubo. Maga subo mawo. Maus subo ne chim. Mak ble dadi. Hey, unse ukata ile do ma no jo ya vrime. Le Yesu ben come. Afeto mi le bedomda. Unse de sia de. E fo me unse e yo le domi be yo wa khomi le mausi. Unse yo le timia yo me. Bena yo wa khomi le mausi. E yo le dakpe ple atiore motanami. Bena mi janyi mi gbe mawa. E ma dogbada e ye me tote dona o. Me nyao beno jo ya vrime. O fe donne tote le Yesu Christo ben come. Dogbada na biecho mo basime. Be ma ube power. Ne unse damegbe na me o duaji le keto be titina. Eya ta apostolo ame yo nye vovono to gbegbe o hojo ade o do krimea cho gbema gbe o mega vono o po ampo pe totete eya ta mau be power ne va eji makpo na dogbe mara afeto mele gbedom da cho o gbogbo trako
pa misisi na nye wodola muchwa cho wo power na nye wodola muchwa afeto nam gbogbo kokobe mse bana mate no tesesere na o ma unye kle fianye ma dogbeda cho unse cho gbogbo hey cho siami na nye wodola muchwa afeto dogbe yara nam wa menu veve amenu veve benunana eyi ma wonu nukuto amenu veve to cho amenu veve na nye wodola ma dogbeda afeto nam wa menu veve la bana apostolo Paulo bana awonu de amenu veve ona onu ma dogbeda biya cho ma obasime bele zaya ye biya wo amenu veve ma biya wo amenu veve dogbeda na cho fo me dasina ma afeto mi le gbedomda mi cho mi afa fo me o desina mi cho mi no vi o desina mi cho mi no vi yo le droni gbaji diaspora ma dogbeda ma cho dasina e Claude lo unti e wavu o peketo sirore ma dogbeda amema klabe joy droni gbaji wa gbo asigba lo ma dogbeda rota ba feto cho yovo du e droni gbaji o le acho dasina ame yo l'Afrique pe dure me ma dogbeda rota ame yo le on to fe dure yo le sigobo le kluvinye me dogbeda fifi la bana cho du ape ya yira cheo mi dakpe na mauga o lolo nu ma vone veme le mi afa gbeme ne zenkonya globa amen ne na fo ape gale kana Yesu e kama nu fiafia de le ye kpolo be mi akhle bena eji mi na nyiro awu no katanu be mauvi yo le senkoye fla mei me kponyo mauvi wa e do vlo do pio ne nye be gbebe ye ma ho Kristo abe apetokwe de la e do nu nyo agbo eye jijime vi wo e gbelore no blani me eye etuhona o de kokoliji eye wa no fi ma wa do gbogbo vo pe ha vo me jibe na gbolobe so jinya jijime yo ava wa pojijo nenye Kristo meva e la be wo de kape ila subo mawa awo be jijime yo kata ava pe ntinya la tro ma do gbara tawlo bana nu igbolomele ma fe unsene vajio be maga gbebe ye ma subo mawo ma do gbara tawo bana na wo chatia mi ame yo wo chatia vola edula nya be chatia gan ewo eye chatia ma voye yewo ya yira be chatia yewo no sosoro gande globe ame yo ma ukpolona ya me ala te globe yehowo enye efe kpolola efe nu gbanto yo akpola mi agbo wa nya be ma wele kpolo enye ya yira le sengo na globe amen le sengo na globe amen lo ba dogbara re ta be mi dogwa gbogbo be nu sia nu ila va gbo me bena na dujia gbolonya de mu chi obe va gbo me am gbolono ni so amango mo pa me menya ma wu yo mbe ma wo projet de développement emi la mango be nya wo me amango chi na doya ne sile jama fo na so ne fo se ne si jape se fo fo katala gble ke fia ba megbeto ba gbe ne fo se amepe nu fo kla gbogbo be nu wo aten gble enu vego na fose esibe pomojo voici dola no odula no dechi ikuna sere bidon me ngono danaro gome siano jajaro gome tru e fia ba gbe to ba gbe hafie wa trozu ma ko lolo nu elebe power de ne dame bene echi gbe dudo enya edula dame bene gbolo yin chobe no fosevo atike dola no apelame bena nzuzu yo katava nzuzu ane leo atike ane leo nzuzu eye ne wo bovivo wo do la no wa atike na wo agmago e malo ye ti agbeto ba gbe ya eye experience me do le amango gbele me agbeto ba gbele nene tutututu ta ne gbele ro ki o daria o la gbelo la ba gbelo yin Kristo to hafi Kristo be nya yo do yo wo pe nya glory yo gboro agbale ya me ne wa di na wa do la cho ahode de fia na a cho de do na me eye agbelo eye na fa eye wase la gbo me ma dogbara reta be Kristo to ne sebe Kristo to ko amaye o menya mawa o mele yire vondodro we zikwi de kagbo mbona ba amen ta so gbejiare na nye be amenya mawu la amaye o menya mawu amesia me pe kojodi fe le vovovo yentie milakhle tribunal que ye Kristo to la yia o yone be tribunal de Christ Roma to fa gbaleta o yene pipi ya mo von drofe ya Kristo to le yayi ye o le ya drovo nui o me le ja drovo nui be na wa izome wa drovo nui be donu yo kata o le maumea no wa tupe fe me dogbara ta
bena wo Kristo to nyenye eyi tikala kala wo toro ya majeredo agbe ne wo gere wo mawu nyanyame ye wo Kristo ine hoa ma fe jo ne klereji wakanye untila menu me yiro Roma to va gbaleta yene me ewo ke ewola nous counti ne droit pour nous no vio maha allo oha nous counti ne dovlo no vio maha e la bana mi kata mi avano titrere Christophe von Drozipula ngo fiabe ame George von Drofe o yebe Christophe von Drofe zipi le tribunal de Christ ne senko na globa amen na globa wow yentie na Christophe anyi gba ya jia ne koko ba mechatiao ame yo ho yise yo subo e yo le dojine ne va koko wa ame mo kata ko koko jo ejifo o le ja drop nu na me mao le Christophe fiazikpilango Christophe vondro zikpilango to borere tao be le zaya tia ma voma e ne wa ne wenu be na no Christophe fiazikpi ngo me do borere tao titre de mutio be wo ma subo ma do me ma gble ye wa va kpo le vondrofe ezi ameyo me nyamawu fe vondrofe ya be to borere tao egbe eye me desera un seresiade ya jibe ya godo afu vondrofe yidola ya obe mikata mi do lava yi Christophe vondrofe fe zikui agbo nyakle 2 Corinthiens to fa gbaleta to piamo 2 Corinthiens 5 verset 10 2 Corinthiens 5 verset 10 elle bena elle na mikata bena miacho miadokio afia le Christophe fe fiazikwilango bena amesia mena honu de alesinu o le untila menono melanu nenyi nyi alovo afia be ameyo nyamawa o fe kojodu ifea de la bale yiwa ire tribunal la o ma vovovo ta afia be afo tribunal eyi amejojo eyi na o yo nebe Christophe fiazikwi fe vondrofe ye Christophe vondodro ele vame ho don gona amemanya mawo fe vondodro ta mawu viola mi gbogbo lere mi afa mawunti eye mi dola nyabe ne ewo dada gboa ne Christo va fifila elu la nya fokuna obene metenjoa ekpebusu efiebe magate va yide fiazikwi gban kenye Christo ntofe vondrofe ga maga itepe mo ma do barare tao benane kema te khole mausio eye unse yokata le jijimbe yo wa donjo le mauboa unse alo kata no jeti mafa men veve ne vadio mi akpo Roma to fa gbaleta yene pipi yeve Roma to fa gbaleta yene pipi ame yeve eyata azo mi adome tesiade abu akonta le yento doku unti na mau efiabe nenyebe amesia ma va yi mauboa awa konta edoyi wo melegbe inti me de kuku na mauvio megado le dogbara be Yesu va mi jo vono yido va gendarme edowo na de kemeleo o me wo nde keo na mawo vo be le java yire fiazikwi Christophe fiazikwi la ngo le tribunal de Christ et la va yebe ngo e ya wa konta na mau leine no Christophe agbeado leine ko do dasi gan dogbe de gan la grande commission aleine wonti dodoa na va na konta agbeyo na leine zendo suku ine de leine zendo e gayo va to bode ine zendo na totere fiazikwilango eye na konta petwa ne wa tu fe no eye wa koda de kokofe wa chofe fiakuku nao ma dogbara re tawlo troya be hafie no kata no va jegome na dul khome dula nya nui tutututu fo Kristo to nenye ye dula nya ba konta le no katanti ma dogbara re taw ne le me koya le mansubo koe me le ndeke mas otroya ma dalore jobe nkuna vunao na khode de fiana na mausubo subo ne na nyebe gbere kagbea ye le yava totere Kristo pe fiasi pi galango e ye la no na konta la no pompo na ma uple jijo me dogbara i me dakpe ye me dogbara re taw bede Christophe fiazikpi ngoele ya no mabumo avaide fiazikpi bube nkumo o yira olo bo penti kokwe evadio
eye miakle Yohanes fa gbale eta ma to pipi bla vone Yohanes fa gbale eta ma to pipi bla vone eglo 20 mele eglo na mi bena amesile nyenya la sem eye wole amesi dom dala di hom le sesem la agbema vole si eye ma va vo ndodro me o ela bena etokume yide agbela me ho epa e ba me yide ho ejise eye o cho ye fe nyawo le de do na me ame ya ma ga va vo ndodro ka ekupe vo ndodro zoma vo pe vo ndodro ta mistake onye na mauvi ye le gbogblombe ye le subo mawu ye o ho sebe gbere kagbea ye la va yi mawu pe vo ndro fe ha fi maye ha fi wa va dro vo nu na ibe ye tojolo alo itomejo non la nyigbe ya jikea ne wo Kristo tonyenye ele réel enye nyatepe vue me va peto enye de la na ye fa pe eye le me le woto ne ele java ye pe fiazikui yo be le tribunal de Christ la va ye be nkume uya magava ire vondodro pe fiazikui ngo be wa dro vonu fi yo dro na vonu ameole bena wa ire zomea o yo ne be le grand trône blanc fi maya pe vondodro kelea yenye be wa dro vonu bena ire zome gamaya nubla ni pokpo mele fiazikui mango le 5 ans yenyeria blona zame dogbara be chok beji me be nyama yire fiazikui he gambe nkume gbero ma yi Kristo fe fiazikui na pe nkume le 5 ans yana gbona ba amen hallelujah bora le 5 ans na gbo ba amen lo mi akpo Apocalypse 20 verset 15 Apocalypse 20 verset 15 et le globe eye no me kpo ami ade fe nko le agbegbale ame ola wa tue afu gbede ejotala me efia be agbale ma ame sia me do la wo atomo sia mo nu be wa kpo ebe nko la gbale ame me do gbere ta be na ine ho Kristo o mo nko ra gbale ame e do la positionner do ki onene kaka Kristo la va ne va za ya me ni gbolomele ya mi adogo hallelujah mi adogo le Kristo pe fia sikelango eye donyu yoka mi mele yir bon drofe be wa va swafia na mi menye ya yo be dogbara reta nu fia dada yo na ya fe susu me chaka be dogbara be kokko kata le miaji ye nti ne Kristo me kpola si wa e do la ho ya me yo ho evo yo me nya e mo iji ole ya o do la ho de fia ne be dogbara reta o mo pasiva dio ne senkonya bien ovio se be nko la gbele ame ne nko melewa chagbagba na yo apostolo nu yo wona ha fi nko do ne na we alo won to na no home ne na gbo pele jijobe Kristo to gbeji ame trochile me wo chatia be wo anye ma me wo me be na Yesu nya peto pe de la na nya gbe ne nelo ma ho kuku pa pele wo fofo ma ho jise e vu jare ji o ma ho se wo chi data ma ho se ngolo nyen kora gbe bale ame ma wo do li pele Kristo me cho nye fifo de nye ku nye dolele me cho na Kristo me ho Kristo fa gbososo me ho pe yayira me ho pe lamese na gbogbo kokoi satana bule nya gbe me cho gbeji masubo manu agbe no cho ma vo ide ma vo me enya ya enya so de ko benye vo da gbogbo be no kata o pon ko le ma fa gbele me bena ma va ide fiazikpi he galabe nkume fimaya dukla vifafa ole fimaya vondodro ganle le 5 ans na globa amen le 5 ans n'est pas Apocalypse 20 verset 11 à 15 Apocalypse 20 verset 11 eye me kpo fiazikpi yi gande pla monsieur bobono eji amesi pe nkume anyigba kple dzifo sitso eye wo mega kpɔ teƒe aɖeke na wo eye mekpɔ amekukuwo ametsitsiwo kple ɖeviwo le tsitre ɖe fiazikpui la ŋgɔ eye woʋu agbalẽwo eye woʋu agbalẽ bubu aɖe si nye agbegbalẽ eye wodrɔ ʋɔnu amekukuwo ɖe nu siwo woŋlɔ ɖe agbalẽawo me le woƒe dɔwɔwɔwo ŋuti la nu
eye atiafu de amekuku siwo le me la xena eye ku kple tsiaƒe wo de amekuku siwo le wo me la xena eye wodrɔ ʋɔnu ame sia ame ɖe eƒe dɔwɔwɔ nu eye wotsɔ ku kple tsiaƒe ƒu gbe ɖe edzota la me dzota sia nye eku evelia eye ne womekpɔ ame aɖe ƒe ŋkɔ le agbalẽa me o la wotsɔe ƒu na gbe ɖe edzota me ese ŋkɔ ya nagblɔ be amen wotrɔ ya bexɔ se be hafi ye enuwo no kpa eɖewo la nya be woyɔna yi be kristotɔ eɖewo la nya be woyɔna yi be mawuvi eɖewo la nya be ame dzɔdzɔe yi nye ye eɖewo la nya be yeƒe ŋkɔ le agbegbalẽa me ne le se ŋkɔ nya me woƒe asi va dzi o medo gbe ɖa ɖe ta o gblɔ nya ɖi ɖe ŋuti o be yi mawu edɔ ɖe xexea mea satana ma va xɔ eye ne aƒe dzo wo ɖo nava dzo yi ɖe dzota me medo gbe ɖa ɖe ta o fiazikpui gã fiazikpui ɣi gã woma yi ebe ŋkume mekpɔ le kristo ƒe fiazikpuia ƒe ŋkume ye fiazikpui ɖeka ɖe le woyɔnɛ be le trône de la gloire ame yiwo mekpɔ gome le kɔkɔdzo gbãtɔa me wa woawoa ame vegoawoa ne kristo le dzava ɖu fia le anyigba dzia woawo ya xɔ woƒe ʋɔnudɔdrɔ̃ aɖu fia kple kristo woawo megalia yi ɖe fiazikpui gbã ŋgɔ lo wole dzava yi fiazikpui bu ƒe ŋkume woyɔnɛ be trône de gloire do gbe ɖa ɖe mia ta be wotrɔ ya mi ƒo nuƒo so kodzoɖiƒe ame etɔ̃ ŋuti ewoa edzrom vevie be makpɔ le kristo ƒe fiazikpui la ŋgɔ megbe be fiazikpui vegoa woyɔna be le trône de gloire kɔ nyemedzi be nakpɔ teƒe elabena ame yiwo la tsi anyigba eye tribulation veve ayadodo fukpekpe mate nu enu bena nava yi ɖe fiazikpui ma ŋgɔ eye megbe eye metsri se veve ɖe nuwo be na se to na gbe be mava kpɔ le fiazikpui gã ŋgɔ ne gbe yi kodzoɖiƒe ma koa afia soso ɖeke megale na o be woaso na o ne gbe zome ko na yi ekpɔ ɖe yewo vɔ̃ɖi ɖoa no be ele dza yi ɖe fiazikpui gã ŋgɔ ko na nya be tɔtrɔ ɖeke megale o medo gbe ɖa ɖe mia ta bena ne woŋlɔ ɖe ŋuti be wo ya fiazikpui he gã ƒe ŋkume le grand trône blanc ye fi ma ko woava ɖi kodzo na wo lea medo gbe ɖa le zaya me eye megba satana ƒe taɖodzinu ya be ewoa meda gbo kodzoɖiƒe wa be makpɔ le kristo ƒe fiazikpui gã ŋgɔ mede akpe na mi dzidzɔm be eɖo to nufiafia ya eye ela trɔ positionne ɖokuiwo medo gbe ɖa gbegblẽ ne tɔ te le akpe me ne megawɔ erreur ne nava yi ɖe trône de gloire alo trône de le grand trône blanc metsitre ɖe ame eve ŋuti na o ate va me ba maɖowoa wole dza setame woagbe tribulation me ma ye woahe to na wo woafli wo woawo woaso ta le wo nu vɔ woagbe be yewo magbe kristo ne ame mawo kua no yi yɔdomea kristo la va fɔ woaɖi kodzo na wo le trône de gloire va ya ɖuɖu yi le mea megbe be meganɔ enu medo gbe ɖa ɖe ta o be mawo ƒe ŋkɔ dzi kɔ medo gbe ɖa ɖe ta o ne ɖo kuxi ɖe le wotrɔ ya ye le buta me le ŋutia be va gbɔ mele pompo na wo ŋuti la me ɖeke to ɖe se nu ayayi be le do no metɔ ta ya ɖuɖua mawo be ŋkɔ dzi kɔ medo gbe ɖa ɖe ta o ne etsotsi ɖe le pompoa tsotsi no ŋi ne ketɔ ɖe le ɖegbea eɖegbe ezu yayra na o na lɔ ɖe tso ɖe ŋuti alɔ no dzetsi medo gbe ɖa ɖe ta o mawo be asi sese ɖe va dzi o meyira Togo meyira diaspora meyira Afrika mawo be ŋkɔ ŋuti ne kɔ woyɔm be apostolo agbewo be agbedelo le ʋɔ bubuwo dzi la ayɔm le 90 27 97 61 alo ate yɔm le 99 47 28 98 aga ate yɔm le 90 76 25 25 enye miaƒe WhatsApp ame yiwo katã le ɖo tom le nusɔsrɔ̃ ŋdi kple wotrɔ ya mea ame nu veveviwo mienye miawo ya mexɔe se ye mele lalami be miado go le kristo ƒe fiazikpui ŋgɔ le trône de Christ le tribunal de Christ mawo ƒe ame nuveve le mia dzi woyra mi katã lo woyra mi esese na be madzo le gbɔ vɔ me ɖewo la dzo mawo ƒe gbɔgbɔ ye le ɖu fia ɖe agbo dzi le Yesu ƒe ŋkɔ me bye bye.